हरि ओं तत्सत्। जगद्गुरु ठाकुर श्री 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 अभिराम परमहंस देव मम आत्मा आराध्य देवता पूज्यपाद मम शिरमंडन परं ब्रह्म सत्य अनंत सत्य सनातन धर्म प्रचार करने को धाराधाम अवतीर्ण होते से महामानव श्वेत अनंत अवतार स्वरूप से मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वंदे सदा गुरु देवाभिरामं। से जगद्गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव कलिरे अवतार होई सत्य अनंत अवतार होई जो लीला तंकर जो दिव्य कर्म तंकर जो दिव्य जन्म दिव्य लीला प्रकाश करी 60 वर्ष बयस स्वस्थान को प्रत्यावर्तन करथिले बा समाधिस्थ होइथिले तंकर सेही जन्म कर्म विषय बा तंकर लीला तंकर चरितामृत संबंध रे अनेक कथा आमर अनेक भक्त भाई माने अवगत नुहंती। अनेक अशुना अकुहा कथा मनरे अनेक प्रश्न अनेक भक्त भाई मानक मध्यरे तांकर जन्म वृत्तांत केउठारे जन्म होइथिले कि लीला तांकर दिव्य लीला से कहीं जगद्गुरु हेले से कहीं ठाकुर हेले से कहीं परमहंस हेले ये सब तत्व संबंध रे आमर भक्त भाई माने अनेक भक्त भाई अवगत नुहंती। गीतारे मध्य भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाई जन्म कर्म च मे दिव्य मे जो व्यतीतत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। कहते भगवान श्रीकृष्ण कहते ये अर्जुन मोर ये जो दिव्य जन्म आ कर्म यह जी तत्व सहकार जाने से देह त्याग कलापर तार पुनर्जन्म प्राप्ति हुए नहीं से मते ही प्राप्ति होता है तार मोक्ष होता है मोक्ष गति लाभ करता है। सेहीपरि प्रभुंकर जगद्गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवंकर दिव्य जन्म तांकर दिव्य लीला ये संबंधी अनेक अशुना अबुझा अकुहा कथा कहीं से सबू अनंत सबू और अवतार अजपा अकर्म अमाप अनेक और सम्मिश्रण युक्त ब्रह्मज्ञान आध्यात्म ज्ञान प्रचार करथिले सत्य सनातन धर्म। तेणु से समस्त लीला बा तांकर जन्म जीवनी संक्षेप धारावाहिक क्रम मु प्रकाश करने को जाऊँगी जहाँ को प्रेमांगी भक्तवृंद माने शुणी हृदयंगम कले मु तांकर सेवक पणे उपकृत हेबी। प्रभुंक संबंध रे अनेक कथा भक्त माने मध्य जानी परिबे। तांकर पितामातांकर सुकृत बळे भागवत रे वर्णना अछि पितामातांक पुण्य फले सुपुत्र उपजई कोले। तेणु पितामातांकर सुकृतरु केमिति उत्तम संतान जन्म होइथिले सत्यवादी और राधा देवी गर्भरु सत्यवादी औरसरु एवं राधा देवी गर्भरु से संबंध रे समस्त तत्व तांकर दिव्य जन्म एवं दिव्य लीला संबंधी समस्त विषय को नहीं धारावाहिक क्रम श्री 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 अभिराम परमहंस चरितामृत बहु शीघ्र प्रकाश करने को जाऊँगी। आपण मानकर भक्त भाई मानकर भक्त भाई भौणी मानकर श्रद्धा स्नेह भल पाइबा एवं ठाकुरंकर आशीर्वाद ठाकुरंकर कृपा तांकर आज्ञा तांकर उपदेश तांकर आदेश को पाथेय करी बहु शीघ्र प्रकाश करने को जाऊँगी। श्री 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 अभिराम परमहंस चरितामृत तांकर एथिरे तांकर जन्म वृत्तांत तांकर समस्त दिव्य कर्म अलौकिक लीला
ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୀତାରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତେଣୁ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ହୋଇଥିଲା ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ଅଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଉତ୍ଥାନ ହୁଏ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରି ଦୁଷ୍କୃତମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ କରି ପୁଣି ମୁଁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସାରି ପୁଣି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ। ସେହିପରି ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଶେଷ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯାହା ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ମୋର ଏହି ଧାରାବାହିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଧାରାବାହିକ କ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ 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 ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଚରିତାମୃତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା କାହିଁକିନା ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ଭିକ୍ଷା ହେଇ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ଭିକ୍ଷା ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ମୂର୍ଖଙ୍କର ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପା ତମଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ତେଣୁ ସେହି ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ ସ୍ୱରୂପ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମସଦଂ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତିଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟାଦିଲକ୍ଷ୍ୟଂ ଏକଂ ନିତ୍ୟଂ ବିମଳମଚଳଂ ସର୍ବାଧିସାକ୍ଷୀଭୂତଂ ଭାବାତୀତଂ ତ୍ରିଗୁଣରହିତଂ ସଦ୍ଗୁରୁତଂ ନମାମି। ତେଣୁ ସେହି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳକୁ ଆଶ୍ରା କରି ତାଙ୍କରି ପାଦପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖି ତାଙ୍କରି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାର ଆୟୁଧକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବଚନ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି ଧାରାବାହିକ କ୍ରମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରୁପ୍ସା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଖରାବାଦ ଆଶ୍ରମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବାଜୀ ଶ୍ରୀ 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 ଚକ୍ରଧର ଦାସଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରିତାମୃତ ଅନୁସରଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବତୁ। ହରି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।